الفلفل. Voilà. Azul Flower Mara. Voilà, je vous ai passé Lyciana Beth. Je sais pas si vous... Je pense que vous la connaissez, elle. Donc, moi, j'adore cette chanteuse. Ça fait un moment que je la suis. Donc là, elle a sorti un album en novembre 2021. J'adore, j'adore, j'adore. Lyciana Beth, si tu m'entends. Donc, Azul Flower Mara, merci d'être là. Je suis contente de vous retrouver, toutes et tous. Marhaba Yissoun et la page Kabylie sans frontières. Ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver. Très belle chanson. Ouais, elle est simple, cette fille. Elle est jeune. Elle a du talent. Elle a un talent fou.
Et donc, Lyciana Bête, voilà, donc, eh ben, je pense qu'elle mérite d'être médiatisée encore et encore et de plus en plus. Elle a un talent fou, fou, fou. Alors, j'ai le sujet posségué, on a dit qu'on allait faire sujet libre, libre antenne, sujet libre, parler de l'actualité qui s'est passée dans la semaine. Mais avant tout, on va revenir à l'histoire de Karim. Je ne sais pas si... Azul Flaoun Mara. L'histoire de Karim, je ne sais pas si vous vous souvenez de Karim, qui a été trahi à 3 mois de son mariage. Son mariage est tombé à l'eau à 3 mois de la date de son mariage. Et il a tenté de mettre fin à ses jours. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Donc bien évidemment, je suis entrée en contact de nouveau avec Karim. Ben, Karim va mieux et je pense que c'est lui qui va vous le dire. Voilà, donc j'espère que la connexion va fonctionner. C'est lui-même qui va en parler. Voilà, donc il va en parler en tout cas. Pour toutes les personnes qui sont intervenues et live, venez, tous les conseils que vous lui avez donnés, que vous lui avez transmis, toute votre générosité, votre bienveillance lui a fait énormément de bien, vraiment. Il a pris des décisions pour tourner la page, pour du moins essayer, et vraiment il a fait des efforts incroyables. Donc j'espère, on va le passer en premier. Voilà, comme ça, il va donner un beau message d'espoir. Et après, on va poursuivre avec les sujets libres que vous voulez, les sujets d'actualité, comme vous voulez. Voilà. Voilà, et après, une fois que Karim passe, et ben, de salir l'arraché, Matvrem. Alors, un peu de patience, les amis. Je vois que vous êtes déjà prêts à monter live né, mais je vais passer Karim d'abord. Voilà, ça va être notre invité d'honneur, Possegui Nefgui Nara. Possegui, ça va être Karim. Alors, je vais appeler Karim. En espérant que la connexion va passer. Farid Slimane, oui, je te passerai après, une fois que Karim va dire. Après, ce que tu tires, d'accord? Allô, Karim? Allô? Allô, allô? Ah, la connexion commence déjà mal. Ah, je t'entends pas très bien. Essaie de te déplacer un petit peu, l'année. Ça coupe un peu. Vas-y, parle. Allô. Voilà, là c'est bon, je t'entends bien. Alors je vais taper. Là, t'es en direct, hein. C'est les hein. Vas-y, tu peux. Je déplace actuellement, là. Ah, vas-y, parle. Ok. De toute façon, مرحبا يشونك وكذا قاعد يتكلم ولا لي كومونتير نيتي نسينا نسلم فريمون ما كنقرا لي كومونتير نسند فرح مليح ولا طبعا ولا شويه بارابور اكثر اين عندنا في اليوم ماشي الحاجه على الصوت ديالك الحاجه كان الصوت ايميل ديالك ولا المشكل ولا كل شيء ولا على طريق نصبح avec une femme حملة غطاس pour moi c'est la première femme de ma vie يواري الحال مليح شي دابا لون راشي وقال يواري مليح الحال باسكو ديجا خدمة المارياج pour votre formation المارياج Karim? Allô? Allô, allô, Karim? Je vais te rappeler parce que la connexion est vraiment pas bonne, hein.
On va rappeler Karim où il est, d'où il est. La connexion est vraiment mauvaise. Allô? Ah, là, on t'entend mieux, là. La connexion, ما شاغلين ذي الحيف مثل ساعد دي مومون ديفيس هذا هو كنت من الله ساعد انا عدلتني من الله والو باسكو الماسك وين الحال يا سلاونا تزاولي سيد لاونا بابا سوي السؤال على كل كاونا السؤال على كل par l'université actuellement bien sûr que ça le fait هذه يكون والله والله je sais pas pour quelle raison bien sûr éducation vraiment famille de toute façon on est وصلوا ولا غير خلاونا وين لا جوستيس لا جوستيس شو كذا كل حاجه بعد لا جوستيس بعد كي المحترم ما لا جوستيس بعد كي راه طويل فوارا خاص زعما مع مجمع تسمع لو كان ليكزومبل اي روح اي تفهم فينا كان كحمل غير انا حاجه ولا تفهمها دونك سي تا الخداي بروح فريمون جميع غير تسمعها باسكو طنجة تقولو مليح Oui, on t'entend, mais j'ai peur que la connexion à Tsroh, alors je voulais que tu passes, tu voulais passer un message et Widek qui t'ont conseillé, qui étaient là et là ils venaient. Donc voilà, tu peux leur passer le message que tu souhaites et leur dire que tu vas mieux. Alhamdulillah, c'est bien connecté. On a quelqu'un sur le live. C'est la première fois de l'air sur le live. Inch'Allah, c'est d'arriver. Il arrive à tout moment. Mais là, c'est comme d'un autre sujet. On a دينا pour la deuxième fois les personnes les vases يسمح لنا les vases c'est les vases اللي دينا dernière fois vraiment même ما شاء الله سني بارك ربي سي فريمون شكي غير اسمه ونسمي الله طيب فريمون زي قالوا ندير مثلا فاصون طول غير وكلاونا اول ان شاء الله هذا الميل باستواء الخير غادي يفكر ربي في البوز الاخر ان شاء الله ان شاء الله ولكن من اول تمارنيه ثاني ما يخدم مراد ربي كي مديش كاع انا راه ربي يبارك ربي ما ولدنا بون كونتينياسيون الخدمين فاصون كنا خلاص بردنا خلاص ما كمناون صحيح تنميت on garde contact avec Karim et bon courage et tu nous tiens au courant de la suite hein on garde contact يعطيك صحة À bientôt. يعطيك صحة. Merci d'avoir pris. Bye bye. Voilà. Alors Karim, il a souhaité intervenir en direct, pour dire que ça lui a fait beaucoup de bien. Achou Igissel Oumaina, tous les témoignages de bienveillance, d'attention, de générosité que vous avez eu envers lui. Et il a des projets, voilà. Vous lui avez conseillé de quitter l'endroit où il est, c'est ce qu'il va faire. Voilà, il a des projets même au-delà de la Méditerranée, voilà. Donc il va traverser la Méditerranée dans les bonnes conditions, hein. Voilà, donc ça lui a fait beaucoup de bien d'en parler. Et comme quoi, quand je dis quand on commence à en parler autour de soi, c'est le début de la guérison et il a très bien fait d'avoir de nous avoir fait confiance parce qu'il nous a fait confiance alors qu'il ne nous connaissait pas du tout. Et vraiment, moi déjà je le remercie infiniment Karim de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié votre histoire.
Et c'est pas évident. Donc on vous a aidé comme on pouvait. Et puis c'est surtout les auditeurs, les abonnés, les personnes qui sont intervenues, qui t'ont aidé. Et franchement, merci beaucoup à tous. Et vous avez vu, vous l'avez entendu, eh ben, il va mieux. Et j'espère que ça va continuer comme ça, voilà. Et puis nous, on va garder contact avec lui, voilà. Mm. Salut Ange, comment tu vas ma belle? J'espère que tu vas très bien. Toujours fidèle au poste, GZ Nada, NDA, Zulfla Mara. Ah, il y a des petits caniches sur le live avec Gay. Allez, excite. Voilà. Bon. Iman Férouz, Inch'Allah Karim, je vais pas arrêter de prier pour toi. C'est trop mignon tout ça. Vos messages de sympathie, d'empathie, vraiment, ça fait chaud au cœur. Il a été très, 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 très touché. Il a lu tous les commentaires. Il a lu tous les messages. Ça l'a vraiment touché. Et il a pris conscience de beaucoup de choses, vraiment. Et ça, c'est notre récompense, en fait. Lorsqu'on voit des personnes en détresse, voilà, c'est un appel au secours qui c'est un appel au secours qui nous a lancé, il nous a transmis un appel au secours, on a répondu à son appel. Donc, et en plus, il savait même pas qu'on avait une page. C'est-à-dire que, en fait, c'est par rapport à mon profil. En fait, il m'a dit qu'il aimait bien ce que je partageais dans mon profil personnel. Donc, eh ben, il m'a dit, je sais pas, j'avais envie de entrer en contact avec toi. Et ben, en fait, il m'a dit, je me suis pas trompée, Dieu m'a guidée dans le bon chemin. J'ai dit, bah oui, je pense que oui. Donc voilà, on est très 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 contents tous, n'est-ce pas? Voilà, c'est magnifique. Voilà. Alors, Assagé, comme j'ai dit, sujet libre, antenne, sujet d'actualité. Donc, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer, Assagé. Donc, je vais vous faire monter le live Assagé. Voilà, voilà. Donc, allez, le premier, Slimane, c'est à toi. Ajout en cours. Ah, refus. Je ne sais pas pourquoi. Ajout en cours, Karim. Farid, pardon. Je recommence, hein. L'histoire de Karim est une leçon pour tous, ouais. Comme quoi, Oui, Zula Rania. cloîtré dans ses problèmes. Azul, في لك يا أفاري mais دابا الحمد لله قلنا اكو زمور تزرم تمر القبيلة من وين ساعنا زمور يغمى زموريس وين يقلق لهاد الخديميس يغمى خديميس. Ah, justement, Farid, سمحي أديني كان أول. Tu m'as fait penser à quelque chose. Je voulais lancer un appel, justement, à Fouzmour. نزرع الغاشي لن وسعينا parce que les malgré elle a fait des catastrophes sur les oliveraies, voilà, pour les olives ou lèche وسعينا لن وذاك وسعينا لن وذاك سعينا. Alors pourquoi pas, je lance un appel, pourquoi pas partager نار أدف كنيويات وسعينا زمور parce que كاين lire sur les réseaux sociaux وذاك qui montrent leur champ d'olivier. Voilà, on a ramassé les olives, on a tant. Mais là, nous, c'est un du tout. Oui, Alors, et là, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Rania, ça fait de bon cœur. يمكن ندز ذا نسعى زمور يعني توشايرة الحمد لله على كل حال الحقارات مستني نيذران عدنت كيني ولا الناس رانيا من كاين سيتا بونكر وين دياسن باغ اكزومبل ولا زمراس دقا انا زمراس دقا نورمال وين دي توشان يزمر دياس رغوري يمكن رانيا دياس الى عسلامايز اصدقا زوزمور يمكن
يمكن خاص العتيب فيو على كل حال أزمور على كل حال كنبدا نقرا كنتورا كزمور الساعة العتيب فاطرو نص الساعة العتيب فاطرو على كل حال وين يحرق زمور ناو صغيرة على كل حال يمكن يتوشاوليو فهمضي يغاضي الحال مليح مليح نادي يمكن يوني فانا ديالسنا رانيا نت الكونت الفيسبوك إنو يسعى الكونت فيسبوك إنو تيسنن غاشو فريد سليمان هادي صغوري إلى عسلام ميز. D'accord. Donc, Maëlan, oui, oui, qui vont nous contacter sur la page, je vais te le transférer directement Rorak. Mais حوايج زيتو زمور. Allô? ديال صغوري يا بات بروبلام لان لا الغاشي انا راني لا الغاشي مثلا نكيني هذه لين نكيني عمومي وصغيرة نكيني الجيراني وكل اسن دمود وسحب انت درتك هاد اسن دمود سحب انت درتك ولا نديز ضاق كون اسن دمود Ah, c'est على vraiment. كل حال وي وي رانيا Non, j'ai dit vraiment, Texaha. تنمرتك حتى سطاس. بلا مزيان انا نودي هضر لكن كريمني على كل حال وتفهم راه شو دي هضري لكل هذه خاصك وتسلي غير شو دينا ناوزري غير كاين حليل لكل حال وزري غير مكاكني أكيد كذا شو ردنيني مي parce que non, El-Ghazaghi Karim, je vais t'expliquer vite fait, comme ça tu vas comprendre. El-Ghazaghi Karim, وي il jouait avec Tarchiche, mais c'est jet 3 mois du mariage. C'est le haut de pendant qu'elle était mariée avec lui. Donc, Miskin, voilà, la trahison, Dixon, et Krivimout, تحليل voilà, il a fait une tentative. رانيا ديني Donc, hmm, وي راني على كل حال هذه لا ربي يدسك نقارنك كني كذي مي لا انت كذيك خدمن الشياكي ماشي كان انا انت امي كضران عاشو لا انت طاس فهما hmm. ماشي كان يعني كان ثغاب الحال لا انت لا وين نظن ماشي تسينا خاصة مالي ناشو نتقارك مالي حملتنا وزريغارة هذه سوسعة وليس نتا أسدي مد ربي وزريغارة ميك Bah, en fait, il a lancé un appel au secours. فاهمة L'appel au secours né. Donc, Mkene, j'ai parlé de son histoire. Atas El Rachi, ils l'ont conseillé, ils l'ont soutenu et tout ça. Alors, Assegé et Rohed, pour dire merci, merci à tous les personnes qui l'ont aidé. Il se sent mieux, il va prendre des décisions pour aller mieux. Donc voilà, c'était en gros, c'est ça. بيان سور على كل حال شردني نيثو تمورث تتقبل لنا شو لا يظهرون راح نببك إنث انكيني تمورث تان دثلا نيثني اتبارح نفليك في لاكوب نث دالجيري او زريغارا ثنا ديجا جو في فيديو ابري اثيت بارطاجي أذوالين لا فيديو نيد يهضرن يون السيد إضلي يخدمد لايف يخدمد اون فيديو ماشي لايف فيديو يخدم إلا كاين 90 دقيقة نين يضلي نات لو ماتش ني يضلي 90 دقيقة إنك هذا شحال بوين كذري من يدبيها إنك يا وين يفانا ذي فهمن إنك كيني إنك كيني تفعار لو ماتش نس تضيعاري من يوذي الماتش
لا ولا لو ماتش ناوزري غارة إناس أي مليار شحال بني مليار نقول هذه إناس كيني تموت دوناري مليار إناس كيني يا وكذي فهمن أفهمن إن لي ريزو سوسيو ناس مايلي وين ليكيب ني ناسيونال بي بوكارا انتي طفل ناس بني مليار نكون ناس مالك دمودن نروح هاك دمودن ناس 2022 ياكي ناس تشتاق ولا ضاغرو ما شارتشم راني يمدينا الحاجة قشيشني ناك يتسعين دقيقاني ينك حارة 20 مليون ينك خدمة حارة 20 مليون راني ولا لا فيديوني السنة باكيين قدريمن يدي صوار يضلي يخدم انت يتسعين Voilà. دقيقاني Il a mis des liasses de billets. Il a mis des liasses de billets, je l'ai vu ça. ايه ناس C'est celle-là. نكيني 90 دقيقاني حارة قدريمن ناس نكيني يروح راه كاين ديفيلي ناوزري غارين كاين صروحة صحية وناوزري غارين كيني سي صالا الجيري شرا تخدمو راني شرا دنين ناس لا كابيلي قلنا عن ولا ذفير فاهمة Hmm. ايه شرا J'ai دنين vu ça. ثورة شو شرا عندكم بلاد ناوزري غارين Sujet libre. Vous dès que chacun parle de ce qu'il a envie sur l'actualité. euh, vous parlez de ce que vous voulez. C'est sujet libre ou lèche le sujet fixe, c'est gay. إيه كيني أن ولا كيني نغثي درانيا أما يتنيض بزيد D'accord. الزمور ناشو هادي كونتاكتي الكونتينو فريد سليمان إلى عسلامة يس Mhm. صحاب انت درتك مونيفان D'accord. يساعين راه يحرق الزمور الكل هذي هادي ياس هادي كونتاكتي صحاب انت درت كاس دمودن D'accord. ماشي لان كاين راس دي مودن صحاب نثو دار كاس دمودن Eh, وكاد يقارب نكروري هكا راس دمودن أنت بتجيها هكا كتشينيا. رانيا انتي زيغني في رانيا تي زيغني C'est quelle wilaya ça? اه ولاية تيزي وزو رانيا لا ولاية تيزي وزو تيزي وزو D'accord. Ok. Eh bien, écoute, j'espère que Ed et Lynn Weyad qui vont faire le même geste que toi. Voilà. En tout cas, يعطيك الصحة تنميتك تساطس. أو Farid, à bientôt. بلا بلا يا رانيا اون روفوار كاي صحيت فانا ديالين ان شاء الله صحيت تنميتك. صحيت رانيا صحيت لا مزيد Voilà. Donc, Farid se propose de partager Zito Zmoul et Wedek Oussainara. Donc, cette Nines va se proposer d'en fournir à quelques personnes. Donc, Mellen Wedek, il faut faire la même chose. Mellen Wedek, Sanatas Zito Zmoul et la Farqan et Wedek Oussainara. La solidarité. Hein? Voilà, ce serait formidable que des personnes, Farid, vont se manifester. Voilà. أتفرقن زيتو زمول أزقوا ساقي باسكو يضرو ذا خسار قنوف دواقي نزرا كلش زرا كلش دونك voilà c'est vrai que sur les réseaux sociaux surtout la période agué aux zmoul on voit beaucoup de personnes exhiber leur récolte. Faut penser aux autres, faut penser où est que ça là parce que zéto zmoul on va dire que c'est le produit phare, c'est avec ça on peut tout faire. Voilà. Zitozmoul, c'est l'aliment de base, on va dire.
Voilà. C'est très gentil à vous. Alors, je vais faire monter d'autres personnes. Pas loin de la misaine. Voilà, je vous la repère. Verbouira. D'accord. Bourgny aussi. D'accord, d'accord. Merci les enfants. Les enfants, merci les amis. Donc j'espère que vous allez suivre vous allez suivre Farid. Vous allez créer une chaîne de solidarité et Zitouzmour. D'accord? C'est formidable. Donc, c'est-à-dire Abad. Ah, Yamina, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ajout en cours. Allô, Allô, Azoul, Fellem. allô, Azoul, Rania, moi c'est Rania, Oui, maintenant, je vous entends. S'il vous plaît, vous pouvez mettre des gènes parce qu'on est signalé. Tu m'entends là? Oui, maintenant je t'entends très très bien. Amdini Azoul, Fellem, Azoul, Rania. Bon, استبعد سقستني Azoul, كريم فرانشمون تفكير داتاس باسكو تعاونت مليح وهاد الشكر على لاباج كيا باسكو عطاسي كميوفان امديني كان صح كميني رانيا تيموس ندوا هكا كي نسمى تيموس ندوا شو تيموس ندوا سي ان روميد ا تو الموند عطاسي تفكير عطيك الصحة تشكريك ما طاس ونزراك كميني تقشيش العالية وتخدموا تسقوليم ça veut dire تروحوا تسقوليم يا با نوتر بوت كميني تفرحض ما تولي الغاشي فرحان الغاشي كمي تابعن فرحان امديني غاطيك الصحة غطاس وتسلي مغفلة مطاس مال كريم ينسى يروح دوسمون ان شاء الله ولاش عدتوك تقصدينا في مدن غلينو كلين اديكر ادي يغال اديكر ولي الحافظه النساء سينيت بليكي كريم ورتاقود عطاس الغاشي قلنا منتا وفن ديما نسن كل يوم خاص ماشي كيف تقصيت ومعنا كل يوم شويه تقصيطيس غلين وغال نكرن سي اون كاستيون دو طون ذا الجرح هاد يغال يحلو ان شاء الله ça veut dire j'espère كريمه ديسل يناسب ليك ذا الجرح يقسع غتيحسب ذا الجرح ذا في الديخ هذ يغالد يحلو الجرح هذ يغالد سيكاتريزي هذ يغالد يسيكي ذا الدفيره دي مكتايا كي عدان فينالمون سي جوست اون بتيت اكسبيريونس ان شاء الله هذيك ملافريديس لي دونيت وتعاون ربي فوالا ليها ودينا وتعطي الغلطات تجي غاول لهنا كوني تبعا خاطر وصبغاره تهضر غطاس توترا كوني تبعا لو لايف اوكي ماشي ميني غانيه تنميرتي ما تصطاس فيا كي تخدموا امديني تنميرتي ما تصطاس قيم دي لهنا باي Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Ben merci, c'est un beau message de soutien et ça fait plaisir. Ouais, ben, on essaye de faire au mieux, hein. Voilà, on essaye de soulager la conscience de certaines personnes quand on le peut et on essaye d'être à l'écoute surtout, avoir une écoute. Voilà, c'est important. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Azula Fati, merci les filles, merci Mona, Dani, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos encouragements. Donc, je ne suis pas toute seule sur la page, on est 3. Hein. Donc, mes sœurs aussi, elles participent aussi, même s'il y en a une d'entre elles qu'on ne voit pas forcément, mais elles travaillent derrière. Donc, voilà, il y a du travail derrière. Voilà, il y a du travail et j'espère que vous le ressentez, le travail que l'on fait, on essaie de le faire le plus propre possible. Et puis, voilà, nous, notre but, c'est pas de nous faire de l'argent, c'est pas de faire un maximum de vues, c'est pas, nous, on n'est pas à la course aux vues ni à l'argent. On veut juste transmettre des choses, on veut transmettre des valeurs, on veut transmettre aussi
double culture, parce qu'on a une double culture. On veut créer ce lien, ce pont avec Femour, voilà, en toute simplicité, sans se prendre la tête, sans se prendre pour je ne sais pas qui. Nous, on ne sait pas faire ça. Voilà, on le fait le plus simplement du monde. Si on se trompe, eh ben, ça arrive, hein. Qui ne se trompe